acara yang terakhir Mau'idhah Hasanah beserta doa penutup yang akan diisi oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, pengasuh Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami Andalusia Banyumas. Kepada beliau alaihi waqtan wa makanan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal kainat wa anzalal ayat wa azharal mu'jizat wa huwa alladhi qad syarrafa nabiyahu wa rasulahu bi an asra bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa araja bihi ila sidratil muntaha tasbitan lil janan wa taqwiyatan lil iman wa tasliyatan lil ahzan. Salawatullah wa salamuhu wa barakatuhu wa tahiyatuhu ala hadzal nabiyil karim alladzi unzila ilaihi kitabun fihi nurun wa diya'un wa shifaa'un lima fis suduri wa fil janan ala wa huwa al-Qur'an wa ala sa'iri alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa urrasihi arbabid diyanati wal matanati wal itqan wal iqan salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil wuquf baina yadayil malikid dayyan. Al-Mukarramun, para kiai, para sepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat wonten ing Karangkoban ingkang kawula mulyakaken, zu'ama Nahdah, para tokoh-tokoh pimpinan Jamiah Nahdlatul Ulama, sedaya ingkang sama rawuh, panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ki Agus Mahasin Mustamir, pengasuh pondok pesantren wonten ing Karangkobar sekaligus pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram ingkang sampun kula kenal, Al-Mukarram Bapak Kiai Sadri, kiai-kiai sanesipun ngapunten ingkang boten apil asmanipun sedaya ingkang kawula mulyakaken, Bapak pejabat pemerintah ingkang rawuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, dinangkung Kepala SMK Ma'arif Nahdlatul Ulama sederek kawula Bapak Restu Martanto, sedaya ingkang rawuh hadirin wal hadirat, sedaya ingkang kawula mulyakaken, boten supe menawa kathah ikhwan kula niki, ikhwan thariqah Naqsabandiyah sepindah mujuaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi taufik saha taisir
riayah, inayah saking Allah siang menika kita saged sareng-sareng kempal boten sanes dalam rangka sareng-sareng mengenang kembali peristiwa bersejarah di menika Isra saha mirajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iktibar, tafakkur, tadabbur sekaligus ngawontenaken acara khatmil Quran ugi pelantikan pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi kempal kita kanthi niat ingkang sae menika mugi-mugi mangke beto oleh-oleh ingkang sae. Allahumma amin. Boten wonten oleh-oleh langkung sae kejawi oleh-oleh mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi tambahing iman dening Allah Subhanahu wa taala. Buah saking iman menika kula panjenengan anggenipun berbakti ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala saya sepah saya tambah istiqomahipun Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyaken, Allah Subhanahu wa taala menika kagungan ayat werninipun kalih. Setunggal ayatun Qur'aniyah utawi ugi asring dipunsebat ayatun matluah. Kaping kalih ayatun kauniyah. Ayat rupi kaun. Kaun menika fenomena alam semesta, termasuk di dalamnya peristiwa besar nggih menika Isra saha mirajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatun Qur'aniyah menika supados kita tadabbur, kita angen-angen. Ayatun kauniyah kula dengan supados tafakkur. Tadabbur utawi tafakkur menika betahaken dhateng akal ugi betahaken dhateng ilmu ingkang cekap. Mila akal menika di dalam agama kita menempati posisi mulya. Kopang kaping Allah wonten gene Al-Qur'anul Karim mengingatkan pentingipun akal. Allah dawuh afala tatafakkarun afala tatadzakkarun afala taqilun. Niku sedaya mendorong supados kula panjenengan memfungsikan akal ingkang saestu. Menawi akal kita fungsikan kagem merenungkan ayat-ayat Allah, baik menika ayatun Qur'aniyah atau ayatun kauniyah, insyaallah kula panjenengan badhe pun tambahi iman ingkang sangsaya kiyat. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyaken, nalikanipun awal-awal perjuanganipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejumlah pemimpin Quraisy kados dene Abu Jahal kalian kanca-kancanipun antawisipun inggih menika wonten tiyang naminipun Utbah. Piyantun-piyantun Quraisy menika ngraos galau resah keranten ada dua tokoh Mekah ingkang lajeng derek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika
setunggal Umar bin Khattab kapikale Sayyiduna Hamzah. Umar bin Khattab menika tokoh Mekah berpengaruh. Sayyidina Hamzah ugi tokoh Mekah berpengaruh. Kedua orang tokoh ini nderek Kanjeng Nabi menimbulkan kekhawatiran tokoh-tokoh Mekah kafir Quraisy ketika itu. Lajeng sami rembagan kemudian ngutus seorang utusan untuk melakukan negosiasi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dipun utus dipilih tiyang naminipun Utbah ingkang jejuluk Abul Walid. Dipun pilih Utbah keranten Utbah itu orang yang cukup punya pengalaman. Dipun tambahi piyambake fasihul lisan, pandai berretorika. Lajeng dipun suwun menghadap junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Beto tawaran jumlahipun sekawan supados Kanjeng Nabi berhenti boten nyebaraken paham utai agami enggal. Utbah menghadap datang Kanjeng Nabi matur ya Muhammad, in kunta turidu malan jama'na laka amwalana hatta takuna aksarona malan. Menawi panjenengan beto agama enggal menika ngersakaken bondo, harta kami penduduk Mekah akan kami kumpulkan, kami berikan kepada panjenengan, sehingga panjenengan orang yang paling kaya di bumi Mekah, dengan catatan sampean berhenti menyebarkan agama baru ini. Tawaran ingkang kaping kalih, fa in kunta turidu syarafan sawadnak hatta la naqta'a umurana bidunika. Nah, jenengan ngersakan dados pemimpin, kami sepakat mengangkat panjenengan dados pemimpin, sehingga kami tidak akan memutuskan apapun urusan kami kecuali sepersetujuan panjenengan. Fa in kunta turidu mulkan, jika engkau dengan membawa agama ini menghendaki menjadi raja, malaknak, akan kami angkat panjenengan jadi raja. Yang penting syaratipun jenengan leren. Wakilah wonten tambahan, jika engkau menginginkan memperistri perempuan-perempuan cantik, saya baris tiang-tiang estul Mekah ingkang ayu-ayu, sampean katun milih sak kersa panjenengan. Tawaran kados mekaten iki cara Karangkobar, tawaran menarik mboten? Sampun nanti ditawari ngoten napa dereng, Pak? Kula niki bayangno Ki Sodri. Ki Sodri berjuang ngulangi lari ngopeni NU, kok perkembangannya kok orang maju-maju dalam hal harta. Upami Pak Sodri sampai ditugeni tiang Jakarta, pun Pak Sodri melu kula wonten Jakarta, mangke sampean kula tumbasaken mobil anyar, omah gedhe apik, tak golekno bojo anyar. Urip sak urip kula tanggung. Kira-kira ora dimikir napa mboten? Pilihan menarik menggoda. Ingkang terakhir, Utbah menika matur dhateng Kanjeng Nabi, jika makhluk yang konon sering datang kepada sampean mengganggu sampean, nanti saya carikan seorang dukun ampuh untuk mengusir makhluk yang datang. Jibril itu dianggap makhluk pengganggu. Soal biaya kami semua yang menanggung. Kanjeng Nabi mendel mawon. Sasampunipun Utbah sawetawis kathah anginipun matur, Kanjeng Nabi nembe jawab, ya Abul Walid,
Hal faraghta min kalamik, wahai Abu Walid, sudahkah selesai kamu berbicara? Kanjeng Nabi anggenipun nimbali boten asminipun, boten Utbah. Dengan panggilan kehormatan Abul Walid niku panggilan kehormatan. Tiang Arab niku nek badhe mulya ana tiang niki nek manggil jenenge boten asmanipun. Tapi ngangge alam kunyah cara pondok. Paham alam kunyah betul, Mbak? Alam kunyah niki upaminipun Pak Kiai Mustamir nggih. Mustamir niku nek menghormati Kiai Mustamir mboten manggil ya Syekh Mustamir, tapi memanggil ya Abul Mahasin. Ngoten nggih. Dipun sebut bapak, dia bapaknya siapa? Paham betul? Ora paham ya ngeri. Niki Kanjeng Nabi akhirnya matur ya Abul Walid. Sampun cekap sampai anak ini pun sanjang, sampun. Jadi Kanjeng Nabi tinggal saya monggo. Kanjeng Nabi boten matur napa-napa, namun maosaken ayat Quran. Hamim. Satu ayat, dua ayat dipun waca Abul Walid utawi Utbah, orang yang masih belum beriman kepada Nabi, mendengar Al-Quran dakhala fi qalbihil khusyuk. Mireng Quran piyambake dereng mukmin, dereng ngandel dhateng Kanjeng Nabi, begitu mireng ayat-ayat Quran dipun waosaken dakhala fi qalbil khusyuk, manaipun kelebon khusyuk. Fa'adraqa ra'sa, Abul Walid menundukkan kepalanya, asto dipun tangkepaken, khusyuk menikmati ecanipun Al-Qur'anul Karim. Bapak-bapak karampobat, ibu-ibu Islam awit alit sampun nate ngrasakno enake Quran, sampun nate napa derek? Nek mireng Quran kelebon khusyuk napa mboten? Lho ana maca Quran malah ditinggal ngerokok, kelepas, kelepus nggih mboten. Lho itu kadang-kadang ketua NU ne barang. Dakhala fi qalbihil khusyuk. Sampai Utbah menika salah tingkah, qoma wa qa'ad. Berdiri, duduk, berdiri, duduk. Saking bangetipun manah niku kesedot sangat kali Al-Qur'an, lajeng nyaket dhateng Kanjeng Nabi, dirijinipun dipun tempelaken dhateng tutukipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Utbah matur yakfika ya Muhammad, cekap jenengan lagi maos. Mboten kiyat ngrungokno Al-Qur'anul Karim, sebab napa kepengine nolak tapi atine tertarik. Azan nggih. Azan masjid pun diri. Ini nek masjid papat azan kabeh lereng nggih suwe nggih, Pak. Ya Allah. Niki tegene fikih niku dibahas, Pak. Mireng azan sunat jawab. Tapi nek azane niki mboten swara biasa disambung speaker dibahas. Niku lak swara sambungan. Mboten swara normal. Niku nek swara normal ingkang rawuh mireng napa mboten, Pak? Upami suara normal mboten disambung speaker mireng mboten? Niki perkara maten fi khilafun bainal ulama. Dipun bahas dengan ulama, yo tetep sunat jawab. Wong nyatane krungu. Wonten sinaka ora sunat jawab. Wong krungune niki ora normal ngoten mangke. Hukum niku dikaitkan kepada hal-hal yang sifatnya normal nanti. Jadi monggo nggih. Saya ini kita mireng jawab nggih Pak nggih.
kalau terasakan tuki pundi wau. Wau kula matur nuwun Pak terakhir. Khutbah menika lajeng nyaket dhateng Kanjeng Nabi. Dirijine dipun tempelaken dhateng tutuke Kanjeng Nabi kaliyan matur yakfika ya Muhammad. Lajeng khutbah wangsul. Kanca-kanca sampun nenggono bahasinipun negosiasi ingkang dipun lampahi dening khutbah. Khutbah wangsul Abu Jahal berkomentar, Raja'a Abul Walid bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Khutbah pulang, wajahnya bukan wajah ketika dia berangkat. Paham betul? Raine khutbah nalika bali beda karo rai nalika napa? Mangkat. Kraton mulainya Walid sudah mulai terpengaruh oleh kedahsyatan ayat Al-Qur'anul Karim. Khutbah sanjang, da'u Muhammadan wa ma fa'alahu. Saya punya usul, kata khutbah, biarkan Muhammad dengan apa yang ia kerjakan. Saya sudah pernah mendengar berbagai macam kata-kata indah. Demi Tuhan, apa yang saya baru dengar dari Muhammad, laisa minas sihri wa laisa minas sihri. Kata-kata yang aku baru dengar bukanlah jenis sihir, juga bukan jenis syair. Saya berkeyakinan fa innalahu lanaba'an azimah. Apa yang saya baru dengar dari Muhammad kelak di hari kemudian hari akan membawa berita besar. Maka biarkan Muhammad. Jika nanti Muhammad berhasil menjadi orang besar, kamu orang Arab akan ikut menjadi nomor besar. Niki tiyang dereng iman. Dereng iman krungu Quran, ngertos dhateng Al-Qur'an. Kraten apa? Kraten paham. Mila saking menika Gusti Kanjeng Nabi jauh-jauh hari mengikuti pun dereng kathah. Kanjeng Nabi ngedalaken sumpah. Kanjeng Nabi sangat pede bahwa Al-Qur'an menika, ayat-ayat Allah menika akan membawa perubahan besar di muka dunia, di muka bumi. Napa supaya Kanjeng Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna hadzal amra la yablughu ma balaghal lailu wan nahar wa innahu la yadkhulu kulla baitin min hajarin aw wabarin fi izzi azizin aw dhulli dhalil. Paham napa mboten Bu? Paham mboten? Menenge kok ketinggalan orang patih paham nih. Kanjeng Nabi sumpah, demi Tuhan, agama yang saya bawa ini akan sampai ke sudut-sudut bumi sejauh apapun. Asal di situ ada siang, ada malam, Islam akan menjangkaunya. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, wa innahu la yadkhulu kulla baitin, dan agama saya ini akan masuk ke setiap rumah-rumah penduduk. Apakah rumah itu dibikin dari batu, apakah dibikin dari bulu, semua rumah akan kemasukan agama Islam. Rusak mangke napa sing dipun dawuhaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad, sampun wonten tanda-tandhanipun napa dereng Pak? Islam, Islam, Islam. Karena apa? Karena ayat-ayat Qur'aniyah niku semakin kesini semakin menunjukkan kebenarannya. Orang-orang yang berilmu pengetahuan semakin kesini ilmunya semakin tinggi, semakin mampu membuka tabir-tabir di alam semesta ini, semakin ternyata menemukan kebenaran wetengene Al-Qur'anul Karim.
Mila wonten buku menarik. Paunipun bahasa Inggris, sampun dibahasaken Arab. Kula maca nalika kula tes SMP. Menika bukunipun judule Allah Yatajalla fil Asril Hadis. Allah menampakkan dirinya di abad modern. Semakin modern, semakin ilmu pengetahuan semakin maju, semakin akan menyadari kebenaran agama ingkang dipun beto dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kula jenengan alit sampun mireng bilih menawi menjelang kiamat matahari terbit dari barat. Mireng mboten? Srengenge badhe medal saking kilen, sampun ati mireng napa dereng? Saestu saking sinten mirenge? Jangan-jangan nyenengno kula tok sampeyan iki. Wong Jawa niku pinter nyenengno ora muni nggih nggih. Pun ate mireng napa dereng? Bilih menjelang kiamat srengenge medal saking pundi? Ternyata ulama menika ada dua jenis tafsir. Tafsir hakiki, tafsir senyatanya bahwa memang betul-betul atas kuasa Allah menjelang kiamat jedule srengenge saking pundi? Begitu srengenge jedoso kilat tiyang sami kaget. Wonten tafsir majazi, namanya pun tafsir metafora. Kali-kalian mungkin nopo tafsir metafora, tafsir majazi bahwa kelak menjelang kiamat matahari Islam akan terbit dari putih barat. Sehingga muncul buku judulipun Samsul Islam Tatla'u Minal Ghorbi. Matahari Islam akan terbit dari nopo barat. Sama ke tanda-tanda itu sampun mulai nyoto. Islam teng Amerika rame, teng Jerman rame, teng Belanda rame, teng Inggris rame, pundi-pundi rame Islam. Orang iso dipendung. Rusia rame ini mboten kanthi-kanthi menika agama Islam menika nedaken napa ingkang dipun dawuhaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Leres lho ingkang aneh, ada ulama besar dari Turki namanya pun Syekh Muhammad Said Nursi. Saking pandainya, saking cerdasnya dijuluki Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Said Nursi mengarang berpuluh-puluh kitab. Said Nursi menika nate ngedalaken prediksi. Inna biladal ghorbi hamilatun bijaninil Islam satalitu yawman. Negeri-negeri barat itu sedang hamil, sedang bunting. Isine janin itu adalah Islam. Satu saat janin berupa Islam akan lahir di bumi barat. Niki ramalipun seorang ulama Turki. Paham ya? Nalika zamanipun Syekh Said Nursi, negeri-negeri barat niku sabab dalam keadaan mengandung kandunganipun apa? Islam. Dan kandungan itu akan lahir samangke sampun mulai lahir. Tapi ingkang mriyatinaken beliau juga memprediksi inna biladal Islam hamilatun bijaninil ghorbi satalitu yaumamma. Negeri-negeri muslim justru mengandung kandungannya adalah pemikiran barat, budaya barat, dan akan lahir juga di Islam budaya-budaya barat. Sampun mulai ketinggal napa dereng? Saudi Arabia, di situ ada Mekah khususipun, ada bangunan Ka'bah, Baitullah, tempat lahirnya Nabi. Malaikat hilir mudik di muka bumi Mekah. Sekarang sudah mulai kelihatan menampakkan ingin meniru barat 100%. Gimana? Jadi napa ingkang dipun dawuhaken kalih seorang ulama besar Said Nursi
menika mulai menunjukkan tanda-tanda kebenaranipun wangsul datang ayatun Qur'aniyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kula ing supados iman niku Allah menurunkan ayatun Qur'aniyah lan ugi Allah menyediakan ayatun kauniyah. Nggih menika fenomena alam semesta, kanan, kiri, belakang, inggil, ngandhap niku gumelar sedaya ayat-ayat ingkang nedahaken bilih Allah menika wonten nedahaken dhateng maha kuasanipun Allah Subhanahu. Kula sering matur dhateng kanca-kanca ikhwan thariqah menawi kleres sami rawuh teng griya kula yektosipun ngertos yektosipun mboten napa yektosipun saniki niku lare-lare sing mondok teng iki kula pun kathah sing mboten paham bahasa-bahasa mboten paham sehingga kata-kata kula nerangkon kula ulang ora ngerti yektosipun masyaallah. Yektosipun akal semata, akal tok-tok niku saged menemukan wujudullah, wujude pangeran. Mboten usah dibimbing wahyu, akal tok saged menemukan wontenipun Sang Maha Kuasa. Mila ahli filsafat Yunani, falasifatul Yunan, mereka tidak bertemu Nabi, sebagian mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Keranten mempercayai sesuatu menika wonten tiga werinipun. Percaya, yakin karena mendapat informasi. Nggih mboten? Informasi yang disampaikan jumlahnya sangat banyak orang yang menyampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu Karangkobar sampun nate tindak datang Amerika, sampun napa dereng? Jenengan yakin mboten bilih di muka bumi ada negara naminipun Amerika? Yakin mboten? Saya putih yakine. Informasi yang disampaikan oleh sekian banyak orang. Sekian banyak orang tidak mungkin sedang bersepakat berbuat bohong. Lalu ini teng pesantren dipusebat khobarun mutawatir. Mondok teng ladar Andalusia kelas 2 sampun dipun paringi semerep. Al khobaru ahadun au mutawatir. Berita ada dua, ada berita ahad, ada berita mutawatir. Yang sama harus mulai tahu sekarang dunianya penuh dengan berita. Nggih betul Pak? Media sosial niki menjadi hilir mudik berita dari sana ke semari. Niki nek mboten kata filter dikacaukan menjadi bingung. Nggih mboten? Nek santri mboten bingung. Wong sampun ngerti pilah-pilahipun khabarul ahad wa khabarul mutawatir. Berita yang disampaikan oleh begitu banyak orang sehingga menurut adat tidak mungkin sebanyak itu melakukan kesepakatan berbohong, namanya khobarul mutawatir. Buahnya yakin. Jadi kan orang tahu bareng Amerika, tapi si kondo Amerika saya kadai. Akhirnya jenengan hatinya yakin bahwa di muka bumi ada negara namanya apa? Amerika. Sampai kono lah, boten Amerika. Niku dingertiakan dari ulama. Penolakan itu seperti menolaknya jenengan di siang bolong. Matahari di atas kepala kita sampeyan kekeh menolak ora ono srenge. Lah iku dudu srengenge. Niki wong waras kok ora waras iki. Ma huwa ila majnun. Iki wong akale terus. Jadi yakin itu ada kalanya karena informasi. Ada kalanya yakin itu karena kesimpulan akal sehat. Mboten ate semerep. Orang tahu ketemu, orang ono sing cerita, yakin, sakit. Dalu-dalu jenengan sare, enjang-enjang medal saking dalem, lu ngajeng dalem kok jenengan temukan tapak kaki manusia. Dalu nembe Jawa, sitini pun amoh jeblok,
Lho ono bekas-bekas sikilipun tiang. Begitu sampean semerup sikil tiang, muncul keyakinan pasti tadi malam depan rumah saya dilalui sekumpulan orang. Nggih napa mboten? Weruh tiange mboten? Mboten sing kandha mboten? Yakin saking pundi? Akal menyimpulkan tidak mungkin ada bekas kaki kecuali baru saja ada kaki yang menapaki. Istilah keren pesantren, la budda lil asar min muassil. Yang namanya asar bekas pasti ono sing bekasi. Mila jenengan boten nate ketemu Allah, tapi saged yakin wontenipun Allah sebab melihat asar bekas-bekas Allah yang beraneka ragam, amat sangat dahsyat. Lo ayan alamul hayawanat, alamul jamadat, dunia hewan, dunia benda-benda mati. Dereng kula panjenengan niki sedaya asal min asarillah, tanda-tanda wujudipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki ayat. Jadi akal semata saged menemukan Allah, saged. Tapi menawi akal kemawon tidak bisa mengetahui siapa nama Tuhan. Lan boten saged mangertos apa kemauan Tuhan dari manusia. Gusti Allah duwe kersa napa saking tiyang Karangkobar sing ngertekno niki wahyu digawa dening anbiya Nabi akhir zaman junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kanjeng Nabi beto wahyu jenenge pangeran jenengan iki Gusti Allah. Qul huwallahu. Lajeng keinginan kehendak Allah saking kula jenengan ngingatkan salat, ngingatkan puasa, ngingatkan haji, ngingatkan zakat. Jenengan tidak boleh seperti ini. Menika sedaya kala tidak bisa ditemukan oleh akal semata, betahaken tuntunan wahyu. Mila Allah mutus para utusan, ada ribuan nabinipun Allah. Imam Jalaluddin Al-Mahali ngendika pilih jumlah nabi itu sampai 8.000. Separuhnya dari Bani Israel, separuhnya dari bangsa-bangsa lain. Kalau kadang-kadang ngelamun, kira-kira Jawa keduman apa betul nih Bang? Yang 4.000 diambil dari kalangan Bani Israel. 4.000-nya roto teng bangsa-bangsa. Lah kula angen-angen biyen iku ana nabi ta ora teng tanah Jawa. Wallahu paham nggih? Lah nabi kang beto tuntunan. Mila kula matur wonten ayatun Qur'aniyah. Wonten ayatun kauniyah. Ayatun Qur'aniyah kula jangan supados tadabbur. Ngangen-ngangen. Lajeng ayatun kauniyah kula jangan supados tafakkur. Tafakkur dan tadabbur menika sedaya betaken akal dan ilmu. Alam semesta kaya ngoten iki begitu dahsyat, begitu ajaib, tapi begitu saja kita biarkan sehingga kula jenengan boten saged menghasilkan tambahipun iman. Para ulama dawuh tafakkur 1 jam itu melebihi beribadah 1000 tahun. Hanya tafakkur 1 jam. Mila ulama-ulama biyen niku kadang-kadang wonten sing hari-hari pun namung mendel mawon, mendel. Wonten kene Arafah, tiang sami haji, orang-orang kumpul, ada yang sibuk zikir, ada yang sibuk baca selawat, ana sing sibuk salat, ana sing sibuk maca Quran. Lho ono kiai gedhe men ngetok nyawang langit. Meneng nyawang langit. Jebule piyambake sang tafakkur, sing salat, sing zikir, sing maca selawat tidak mampu meneteskan air mata. Kiai sing meneng tok malah ujug-ujug matane meneteskan air mata sebab buah daripada tafakkur. Mulai ono kiai meneng ojo dirasani gitu Pak. Jangan-jangan sahabat tafakkur. Alam semesta ini adalah ayat min ayatillah. Alam semesta sing damel Allah, Quran sing dawuh Allah. Milo antara Quran ketika Al-Quran cerita tentang fenomena alam semesta
mesti cocok dengan kenyataan alam semesta. Keranten sumberipun setunggal, sinten Gusti Allah. Kalau maksudi Gusti Allah dalam alam semesta, bumi, bintang, matahari, langit. Allah cerita tentang Al-Quran. Kadang-kadang bisorihil ibarah, kadang-kadang bil isyarah. Ini tak mau bumi, ini tak mau lintang. Pasti yang diciptakan Allah cocok dengan kawontenan ingkang wonten teng alam semesta. Kraton sumbere sinten satu gimne Gusti. Kolo-kolo kadang-kadang kaya ora cocok. Niki sing boten cocok, boten Qur'ane kalih fenomena alam, tapi tafsirnya manusia kepada Al-Qur'anul Karim. Sing boten cocok boten kok Qur'ane, tapi tafsire orang menafsirkan Quran sing geseh kali kenyataan atau yang dianggap suatu fakta ilmiah niku dereng fakta ilmiah tapi nembe nazariyah ilmiah, teori ilmiah. Kula nembe maca buku, Pak. Judulipun Malakutullah fis sama. Kerajaan Allah di langit. Ditulis oleh Profesor Dr. Zahlul. Sinten? Zahlul. Yang mriki wonten sing namine Zahlul napa mboten? Zahlul ismun gharib, naminipun asing niki. Tiyang Mesir. Cerita bilih alam semesta niku sampai sekarang tesih terus mengembang. Gambaran mengembang niku jenengan ngasto telembungan dipun sebul gedeni ngoten nggih. Niku alam semesta niku mengembang. Alam semesta niku mboten kok bulan, bumi, lintang. Alam semesta tabung raksasa sing jerone niki benda-benda niku jumlahe mboten kantenan kathahipun. Ora mung ewon lintang, ora mung jutaan bintang, tapi miliaran bintang. Masyaallah. Kula maca niku terusipun garis tengah alam semesta niku ngantos 93 miliar tahun cahaya. Saged ditang napa mboten, Pak? 93 miliar tahun cahaya. Kebayang mboten luasnya alam semesta niku? 1 detik tahun cahaya tik niku 300.000 kilometer. 1 detik tik niku 300.000 kilometer. Lah niku 93 miliar tahun. Pinten detik? Pino 300.000. Mangke wangsul kali layar-layar kali mikir nggih Pak nggih. Lah nek ora sakit ya pun dileleh iki mbok stres. Lah niki mengembang. Lho aneh, Quran pun kondo awit biyen. Mila orang barat membaca terjemahan Quran niki mantuk-mantuk. Aneh. Muhammad niki orang umi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi membawa kalimat yang telah menunjukkan apa yang sekarang ditemukan oleh para ilmuwan. Tempundi tengene Al-Quran ayatipun was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusyrun. Was-samaa banainaha bi'aidin. Niki ngaji mantan serius nggih Pak nggih? Mboten napa-napa? Biasanya ngaji serius cok biasane NU tembuti-buti nek dijak ngaji mikir gulune sengkleh. Kata nggih. Karepe kene kon hiburan. Kaya artis, kaya nggawa tabu-tabuan nembang mboten saged kula nek ketene ngene gedhe ngundang mumpuni sampeyan yo. Bener nggih? Serius gedhe nggih Pak nggih? Was-samaa banainaha bi'aidin. Quran itu aneh Pak. Masya Allah. Semua serba terhitung cermat. Was-samaa banainaha bi'aidin. Kami Allah telah menciptakan membangun langit dengan bi'aidin. Waduh. Dengan
Aduh, angel terjemahin niku. Dengan aidin zamannya yadim maknanya tangan. Allah tidak punya tangan. Yad itu adalah simbol kekuasaan dengan kemahakuasaan. Terus begini pun wa innala musiun, dan sesungguhnya kami Allah selalu melapangkan langit. Dereng rampung niki langit diambak-ambakno dening Allah Subhanahu wa taala. Mila siang menika panitia pengaosan mengumpulkan ayatun Qur'aniyah dipun hatami, ayatun kauniyah termasuk peristiwa Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Mugi-mugi nambahi iman. Allahumma nambahi mengenal datang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mila aneh menawi wonten tiyang kok gadah pemanggih pengetan Isra Mi'raj niku dianggap menyalahi kemurnian ajaran agama ingkang dipun beto dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kula maca tulisan makalah judulipun provokatif. Peringatan Isra Mi'raj sunnatkah atau bid'ahkah? Diuraikan macam-macam, disimpulkan peringatan Isra Mi'raj tidak ada contohnya pada generasi awal, tidak pada zaman Nabi, tidak pada zaman sahabat, tidak pada zaman tabi'in. Maka peringatan Isra Mi'raj adalah perbuatan bid'ah. Ini kesimpulan tergesa-ges. Sinten sing wiwitan mengeti Isra? Gusti Allah piyambak. Peristiwa Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah di dua tempat, suratul Isra dan surat An-Najm. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah, wa najmi idza hawa falaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratul muntaha 'indaha jannatul, menika Isra Mi'raj. Allah sendiri kang mulai ngawonten peringatan diabadikan ila yaumil qiyamah. Peristiwa Isra Mi'raj tidak pernah terlupakan sebab diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Isra Mi'raj niku peristiwa amat sangat dahsyat. Ulama-ulama nulis Mekah Yerusalem niku sebulan. Yerusalem Mekah niku sebulan. Pulang pergi paling boten Gusti Kanjeng Nabi mendahaken wekdal 2 napa bulan. Lho Kanjeng Nabi Isra boten apa Isra katerasaken Mi'raj, bidal kondur peturon pesal Kanjeng Nabi tesih anget. Panggenan yang dipun nggeni tiyang wonten hawa anget nggih. Lah niku Kanjeng Nabi bidal kondur tesih anget niku nedahaken perjalanan Isra Mi'raj adalah peristiwa ingkang boten umum. Boten apa? Umum. Boten umum niku nek nempel Kanjeng Nabi jenengane mukjizat. Allah Subhanahu wa taala menyelenggarakan kehidupan tegene alam semesta niku ngangge sunnah, namipun sunnah kauniyah. Menyelenggarakan kehidupan di muka bumi ngangge sunnah, namipun sunnah kauniyah. Sebab akibat, tapi kolo-kolo Allah memperlihatkan Allah mampu melangkai sunnah kauniyah. Ngaten nggih? Sunnah kauniyah niku jenengan napa menika kepengin dados tiyang sukses harus bekerja keras. Kepengin panen kedah nandur napa pantun, kedah dipun rumati. Kepengin dados tiyang pinter belajar sungguh niki naminipun sunnah kauniyah. Allah menyelenggarakan di atas sunnah kauniyah, tapi kolo-kolo tempo-tempo Allah melangkai sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah niku Mekah Yerusalem sebulan, Yerusalem kondur Mekah sebulan. Lho Kanjeng Nabi niku semalam boten genep. Mila wonten Al-Qur'an dipun setakan lailan
ay juz'an qalilan minal lail sulusul lail, kurang dari 2/3 malam Kanjeng Nabi menyelesaikan perjalanan Isra Mi'raj. Mila kula kedah memahami bila Isra Mi'raj niku peristiwa mukjizat. Mukjizat iki umurun khariqatun lis-sunanil kauniyah, hal-hal sing menyobek sunnah kauniyah atas kuasanipun Allah Subhanahu Allah. Sunnah kauniyah niku menawi kepengin duwe putra kedahe napa? Tiang-tiang Banjar iki nek kepengin duwe putra kedahe napa, Pak? Nggar kok sunah kauniyah. Lah kepengin duwe putra kok maca Yasin tok nggih mboten saged duwe anak. Yasin orang bojo duwe anak mboten. Tapi Allah mampu melangkahi sunnah kauniyah, menghadirkan Nabi Adam bila bin wala tanpa bapak tanpa ibu, menghadirkan Nabi Isa bila abin tanpa bapak hanya dengan ibu. Tapi Allah menghadirkan hal-hal yang di luar keumuman niki kolo. Nalikanipun perang Khandaq, Mekah dikepung kalian orang-orang kafir Mekah, Madinah dikepung. Bahan makanan dipun stop boten angsal masuk ke Madinah. Sahabat-sahabat Nabi di dalam Madinah berhari-hari kelaparan. Kamu kok nalika niku Kanjeng Nabi saweg menyelenggarakan kerja sama membangun parit. Berhari-hari Kanjeng Nabi boten dahar. Perut Kanjeng Nabi kosong dipun taleni serban. Ada sahabat naminipun Jabir. Semerep Kanjeng Nabi padaranipun kosong. Jabir kondur manggi karanipun, ya fulanah indak ta'am, wahai istriku jenengan punya makanan? Naam, indi buhaimatun wa sa'un min syair. Menika wonten cempete salit kali gandum kali kilo setengah. Kanjeng sahabat Jabir matur dimasak, dipun masak. Jabir menghadap Nabi, ya Rasulullah, monggo pinarak griya kula. Dahar rumiyin ibu kula sampun masak napa? Gandum kali kilo setengah, cempe alit setunggal. Ikan dipun aturi namung junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Dadak Kanjeng Nabi jumeneng, Kanjeng Nabi dawuh sak bangkeri, ya ayuhan nas ta'alau ila manzili Jabir fa inna indahu ta'am. He wong-wong, ayo padha maring omahe Jabir, wis dimasakno. Sahabat 1500 berhari-hari boten dahar, ana pengumuman daran sedaya nderek Kanjeng Nabi. Dalemipun Jabir digruduk tiang pinten? Cara ukuran Banjarnegara gandum 2,5 kilo, cekap napa boten? Boten. Nggih boten cekap nggih. Ibu-ibu gadah beras 2,5 kilo, wantun damel hajatan ngundang tiang 1500. Mboten usah 1500 nggih. Banser 10 entek mboten. Mila nalikane garwane Jabir semerep gemruduke tiang 1500, bojone Jabir ngamuk dateng Jabir. Dipun sebat dari kitab Sahihul Bukhari, faqalat bika ya Jabir, gara-gara sampean. Lho wong bergandum 2,5 kilo kok ngundang wong sak mono akeh. Jine Jabir, ora usah panik, sing ngundang mutu aku. Sing ngundang sinten? Kanjeng Nabi. Jabir sampun dingendikani dening Kanjeng Nabi, ya Jabir, la tunsilana burmatakum wala tukhabizana ajinakum hatta aqdama alaikum. Jabir, kendilmu aja kesusu diduno enteni tekoku. Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi ngendikan, endi kendile? Menika ya Rasulullah. Kendil kali Kanjeng Nabi dihubungi ping 3, didongani ping 3, didoni ping 3. Masya Allah, nginjang jenengan kondur kolaturi nyobi sarang-sarang. Ampuh napa mboten jenengan. Kendil didoni kali ping 3,
tiang-tiang supados dar 1.500 kenyang semua, kendil dibuka wutuh, gandumnya wutuh, dagingnya wutuh, setiap diambil muncul, diambil muncul, diambil muncul. Niki naminipun amrun khariqun li sunnah kauniyah, sesuatu sing nyobek sunnah kauniyah, jenengane Kanjeng Nabi tetokno mujizat kala-kala, ora kok harian, ora kaya wong Karangkobar kepengin keramat bendina. Ora usah kerja duwite lancar gitu ya, kowe ngoten nggih. Ora usah panen, bener saged, akhirnya malah mumet jadi korban pring pedhuk. Ngelamun ya. Mujizat iki kala-kala. Kanjeng Nabi niku nek mboten wayah ngetono mujizat nggih kaya umume menungso, lapar nggih lapar, ora kujuk-kujuk mendatang makanan mboten, ditahan lapare. Wayah Qailullah, wektu Qailullah menjelang zuhur, wayah umumipun sami sare. Pancen sunatipun wayah-wayah menjelang zuhur supados sare, supados mangke dalu saged salat tahajud. Wayah-wayah Qailullah tiang sami teng dalam sare, lho Kanjeng Nabi medal kok ketemu Abu Bakar kali Umar. Kanjeng Nabi damu, ya Abu Bakar wa ya Umar, ma akhrajakuma min buyutikuma. Peono pokok metu saka omah, wayah-wayah wong padha turu pokoke metu. Jere Abu Bakar kali Umar, ya Rasulullah, ma akhrajana ilal ju', sing ngedalaken kula saing griya mergo weteng kula lesu, ten omah boten wonten napa-napa. Jere Kanjeng Nabi, wa ana kadzalik ma ahlil ju', aku yo ngono, aku metu mergo aku nang omah ora ono apa-apa. Ngoten nggih. Kanjeng Nabi lesu biasa kala-kala. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, ya Abu Bakar, ta'al ma'i, ayo melu aku. Sahabat dua, sahabat yang sangat mulia, kali Kanjeng Nabi dijak temu di Kanjeng Nabi, ngejak datang salah seorang sahabat yang ekonominya lumayan mapan, tanah tetanene pun wiya. Niki pelajaran kiai niku kudu duwe kanca sing madang sugih, Pak. Dadi nek bangun-bangun ora pate bingung nggih. Diko dugi wonten dalemipun jalanipun boten wonten. Ingkang wonten garwanipun didhawuh kali Kanjeng Nabi, ya fulana, aina fulan, bojomu nang ndi? Ya Rasulullah, kharaja zauji liyasta'dibal ma, bojo kula medal pados toya ingkang seger. Niki toya teng griya mboten saged dipun unjuk. Sawet dateng kebun ya Rasulullah. Ditunggu kali Kanjeng Nabi. Tiang jalane langsung kaget, merasa amat tersanjung. Ya Allah, ana piyantun tiga mulya rawuh teng griyanipun Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar. Di muka bumi tidak ada orang yang mulianya seperti Rasulullah. Nggih mboten? Kaget, ribut piyambake. Niki etikane, nek sampean ketekan wong mulya ribut, aja angop tok. Ribut. Lo ketekan Rois Amnah Dotul Ulama kok angop tok iki yo Karangkobar ora patut niku. Ribut. Wangsur teng kebon kondur betos macam-macame kurma. Kurma termahal. Kurma sing apik-apik digawa, sing tuwa setengah ton dipun suguhaken dhateng Kanjeng Nabi, mandang boten namung menika lajeng nyembelih seekor kambing sampai kali Kanjeng dipeseni iku sing disembelih aja pedhus sing ana puane, ben puane kok iso diombe. Lho kula matur ngeten, Kanjeng Nabi harian nggih tetep menggunakan sunnah kauniyah, boten kok langganan mukjizat. Niki pelajaran bagi umatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Harian pakai sunnah kauniyah, usaha ingkang maksimal, kepengen sukses, kerja keras, dipun toto sak saya-sayanipun, di manage sebaik-baikipun.
Kepengen pinter, belajar yang sungguh-sungguh. Sekolahan kepengen maju, diatur sebaik mungkin. Kata gimana? Mboten cukup namun ditahlili tok. Kepengen maju tahlilan tok, mboten saged, harus dipun selenggarakan dengan sunnah kauniyah seperti dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hijrah, dikejar-kejar tiang kafir. Mestinya Kanjeng Nabi sakit mengundang malaikat. Wahai malaikat, saya bawa lari ke Madinah. Sakit. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi melampah biasa, mencari tempat yang senyap sepi. Umpetan wonten ngene gua, membetol tiang ingkang menunjukkan jalan. Menika sahabat maringi pelajaran kula jenengan gesang supados ngangge sunnah kauniyah, sebab akibat usaha semaksimal mungkin tentu dipesertai tawakal datang Allah Subhanahu. Isra Mi'raj peristiwa besar. Kula maca tengene buku judulipun Qissatul Iman wal Falsafah, Qissatul Iman wal Hidayah bainal Quran wal Falsafah. Teng buku menika dipusebataken tiang nyerat tiang saking Libanon, Beirut, naminipun Syekh Nadim Jisir At-Torbalisi. Buku menika merupakan rekaman hasil diskusi seorang ulama besar kalian muridipun. Diskusi ini pun wonten masjid wonten gene Bukhara, Uzbekistan. Kula nate nuweni triko masjid sing kangge diskusi seorang kiai dengan muridnya, diskusi tentang alam, tentang macam-macam. Nah, kula maca bukunipun, tenggene buku niku dipusebataken aqrabu najmin ilal ardi, lintang ingkang paling caket dateng bumi. Jenengan dalu-dalu medal saking dalem, ndangak nginggil, semerep lintang kelip. Bintang yang paling dekat dengan bumi menika jarakipun 4,22 tahun cahaya. Niku nek dijujuk diparani nggawe pesawat terbang yang kecepatnya 1 jam saged menempuh jarak 40.000 km butuh akan waktu sekawan tahun. Tapi mboten, kawan atus tahun, tapi mboten. Nah, niki boten dilalui kali junjungan kita Nabi Agung Muhammad, mboten menghabiskan semalam. Mila siang nika kita peringati mugi-mugi pikantuk berkahipun peristiwa Isra Mi'raj. Allahumma amin. Pikantuk berkahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penulis nyerat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku dilatar belakangi 3 hal. Setunggal Kanjeng Nabi saweg mengalami kesusahan berat. Nyanjangi tiang-tiang Mekah menika angele mboten kanten-kantenan. 13 tahun te Mekah namun pikantuk pengikut 313 kirang. Kanat qulubuhum asyadda qaswatan minas sokhrah, atine wong Arab atose ngumpuli watu. Kanjeng Nabi berusaha mencari tempat ingkang langkung positif, kondusif. Hijrah datang Taif. Sampun nate tidak Taif napa dereng? Dereng nate. Dereng nate tidak Taif, Pak. Allah. Kalau nanti mriko jaraknya pun tebih. Saged kangge jamak qasar salat di atas 80 kilo. Kanjeng Nabi tidak sabaran. Sampai mriko Kanjeng Nabi mandar diripun lempari batu, kakinya berdarah. Sahabat ingkang mengawal sahabat Zaid kepalanya penuh dengan darah. Kanjeng Nabi lajeng ngiyup wonten ngandhapipun fit panjenengan Taif saniki saged manggihaken tempat di mana Nabi ngiyup. Sekarang Saudi Arabia sudah mulai terbuka. Sumpek kalian tekanan orang-orang Wahabi saniki situs-situs bersejarah sami dipun bika. Jenengan saniki teng Saudi saged menapaktilasi situs-situs yang bernilai sejarah kaitanipun kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kanjeng Nabi ngaup saking sisaipun Kanjeng Nabi ndonga. Doa ini dikenal dengan sebutan Doaul Faraj. Doa yang dibaca ketika puncak kesedihan nanti diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu. Donga diwaca malaikat Jibril mandhap.
Malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, innallaha qad ba'asa malakal jibal. Gusti Allah wis ngutus malaikat-malaikat penunggu gunung. Mereka tinggal menunggu komando jenengan. Jenengan kersa gunung dijunjung, dijatuhkan kepada orang-orang Taif ingkang menyakiti jenengan. Kira-kira nek nabine tiyang Karangkobar pripun respone? Nggih pun tak imawon nanti bae kikis habis sampai 7 turunan. Nggih mboten? Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng matur, "La ya Jibril, ampun Jibril, saya masih berpengharapan sekalipun mereka tidak mau, saya masih berpengharapan anak cucu mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu." Kanjeng Nabi puncak susah, ditinggal situ pamanipun Abu Thalib, ditinggal situ garwanipun Siti Khadijah. Ditinggal 2 orang yang selalu mendampingi Nabi, susahipun boten kandenan sampai Kanjeng Nabi ngelamun berbulan-bulan dipun tinggal sedo paman kalih garwanipun. Bapak-bapak saking Karangkobar menawi garwa estrinipun sedo jenengan bungah napa susah? Pak, ampun kuti-kuti jawab terus terang, susah napa bungah? Susah. Laki-laki normal mesti susah. Kanjeng Nabi susah. Susahipun Kanjeng Nabi terbaca oleh seorang wanita naminipun Khawlah. Ada Khawlah, wanita muslim zaman iku. Cara saniki muslimat Nahdlatul. Nah, zaman ini daerah wonten NU, Pak. Khawlah memberikan diri ngadep dhateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dengan ketinggal sedo ingkang garwa kok nglamune kedangon. Dos pundi menawi panjenengan kula padosaken gantos. Niki tiang estri ngeten iki cara jenengan sae napa mboten? Niki mau matur kreatif nggih. Ya Allah. Matur dhateng Kanjeng Nabi ngeten, Kanjeng Nabi respon. Lah sampeyan niku arep golek aku rondo pemerawan. Jirit Khawlah ngersaken rondo wonten gadis tersedia. Cerdas wonten iki? Cerdas. Mriki sampun wonten sing ngoten napa dereng? Lajeng dipun padosaken dening Khawlah. Lho sing aneh niku, jauh-jauh hari Khadijah dereng sedo. Suami si perempuan sing akhirnya digarwa Nabi dereng sedo. Suamine jenengipun Sakron. Istrine jauh-jauh hari niku tilem ngimpi. Impene napa? Gulune ditekan di Nabi, enjang-enjang matur dhateng ingkang garwa naminipun Sakron. Mas Sakron, kula tilem kok ngimpi aneh, gulu ditekan di Nabi. Jere sing lanang, absyiri, berbahagialah, itu pertanda saya akan mati, kamu akan diperistri oleh Nabi. Menika pelajaran. Ini muslimat Karangkobar tilem kok ngimpi didekro Suriah, ngati-hati. Ya. Hijrah datang Habasah, Sakron sakit keras, istrinya mimpi lagi. Wahai suamiku, tadi malam saya mimpi lagi, ada bulan jatuh ke pangkuanku. Sakron Sultan, absyiri, berbahagialah, kematianku sudah dekat. Kamu akan diperistri oleh Rasulullah SAW. Akhirnya digarwa kali Kanjeng Nabi. Sebelum garwa Aisyah, Kanjeng Nabi garwa perempuan kalau niku dalam rangka mengobati junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Tetap Kanjeng Nabi susah. Kenangan Khadijah boten saged dipun supekake. Akhirnya malaikat Jibril mandap. Nazala Jibril wa ma hukimas, betul secari kain dipun sodoraken kalian malaikat Jibril. Ya Rasulullah, garwa jenengan sedo, jenengan dipun paringi gantos saking Allah. Niki sinten niki? Niki petunjuk dari Allah. Jenengan sebab garwa menika. Kanjeng Nabi dipun tingali, Kanjeng Nabi boten paham. Lajeng ngundang tiyang, ini gambarnya siapa? Ketika matur, innahu ibnatu Abi Bakar Siddiq. Niki putrine sahabat Abu Bakar Siddiq, naminipun Aisyah. Akhirnya digarwa kali Kanjeng Nabi, yuswa tesih sangat timur, sehingga akhirnya ditiru kali pengusaha saking Ambarawa niku sinten niku. Saya puji.
Dadi saya puji kono dalile aja dirasani gitu. Dipun apa? Dipun gantos Aisyah. Tesih sanget timur niku. Aisyah. Nah, maka diantara sekian istri Nabi niki yang mampu mengobati menika Aisyah. Piyantunipun rupawan, cantik, cerdas, paling pinter, mung kurangi siji, galak. Napa? Galak. Mila sampeyan nek duwe bojo ayu kudu gelem digalaki gitu. Nah, walhasil Kanjeng Nabi susah lajeng dipun beto Isra Mi'raj dening Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan datang kebesaran Allah, dipertemukan kali para nabi-nabi sing ruwin, ditemono kali malaikat, disemerapaken swarga, dipun semerapaken dhateng neraka. Tanda-tanda besar kekuasaan Allah kangge menghibur Nabi, ugi kangge memperkuat jiwanipun Rasulullah untuk meneruskan perjalanan perjuangan selanjutnya pun babak baru hijrah datang kota suci Madinah. Niki peristiwa Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang memuat banyak hikmah, banyak pelajaran ingkang sae-sae antawisipun teriku junjungan kita Nabi Agung Muhammad tindak Isra Mi'raj niku dipun dherekaken sinten malaikat sinten Jibril. Menika ulama dawuh bilih sairun ilallah, berjalan menuju kepada Allah, perjalanan panjang ingkang boten gampil. Mila berjalan menuju kepada Allah menika betahaken gaib seorang pembimbing yang punya pengalaman, pembimbing ingkang pernah dibimbing oleh guru sebelumnya sambung menyambung sambung ngantos dene junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Niki silsilatul masyayikh mila tegene ahlus sunnah wal jamaah lajeng dikenal naminipun konsep berthariqah. Ngoten nggih, wonten syariat, wonten hakikat, wonten ma'rifat, wonten thariqah. Thariqah menika sairun ilallah min marhalah ila marhalah ila marhalah ila marhalah ila marhalah menika bedaken dhateng bimbingan. Sebab napa? Sebab nek boten dipun bimbing dikhawatirkan tersesat di tengah jalan. Ingkang kaping kalih ada pelajaran nalikanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Isra Mi'raj niku kalih malaikat Jibril dipun hampir-hampirno. Ya Muhammad, injil huna wa sholli huna, jenengan leren salat riyen wonten mriki. Kanjeng Nabi matur, ya Jibril ayu makan, menika panggenan napa kok kula supados leren? Jibril matur, innahu makanun wulida fi Isa. Niki riyen panggenan tempat lahir Nabi Isa. Tempat lahir Nabi Isa, Kanjeng Nabi suntus pinarak salat wonten mriku. Lajeng nerasaken perjalanan, diampirno malih kalih malaikat Jibril, ya Muhammad inzil huna wa sholli huna, ngalaren wonten mriki salat riyen. Kanjeng Nabi matur, ayu makan hadza ya Jibril, menika panggenan apa? Menika panggenan riyen Nabi Musa biasa salat. Para ulama menyimpulkan dari peristiwa ini mengatakan tatabbu'u atharis shalihin matlubun syar'an, niti-niti bekasipun piyatul putih saleh menika diperintahkan oleh agama. Bila tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi Nahdlatul Ulama menika remen dateng tatabbu'u atharis shalihin, niti-niti labetipun tiyang saleh, termasuk ziarah dateng saliyane para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Niku dicontohkan oleh Kanjeng Nabi mampir-mampir wonten kene panggenan-panggenan ingkang sae-sae kranten menika labetipun tiyang sae. Saniki wonten kadang-kadang tiyang kesesok. Tiyang napa? Kesesok sehingga beranggapan bahwa ziarah-ziarah datang tiang soleh niku dianggap menyimpang dari ajaran murni saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Niku
pemahaman ingkang kesesa. Ngaten nggih, mayoritas jamaahirul muslimin di dunia menika ajaranipun sami kalih ingkang dipun lampahaken dening jamiah kita Nahdlatul Ulama. Mugi-mugi Nahdlatul Ulama dipun paringi kelestantun dijaga dening Allah Subhanahu wa taala sebagai penyangga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rajaban, muludan, sanes-sanesipun menika kegiatan ingkang melampah tengene kalangan Ahlus Sunnah wal tatabu asari sholihin. Niti-niti labetipun tiyang saleh. Sebab labetipun tiyang saleh menika meninggalkan barokah. Mila saking menika rumiyin para sahabat menika kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun wucali wonten ing Mekah wonten Hajarun Aswad. Hajar Aswad menika dipun saringaken kula nyen supados mencium Hajar Aswad. Kata menika asarul jannah. Hajar Aswad menika rumiyin saking swarga. Swarga niku panggenan ingkang mubarak mandhap teng bumi, tiang-tiang supados mensyariatkan mencium Hajar Aswad. Upami boten saged tangan supados dipun lambaikan dari kejauhan, tangan yang dilambaikan supados dipun cium niku boten sanes mimbabi at-tabarruk ngalah berkah sebab Hajar Aswad menika aslinipun saking pundi swarga. Lah saniki wonten tiyang kesesa piyambake sanjang pilih kebiasaan mencium Al-Quran itu tidak ada tuntunan dari para pendahulu kita sampai dipun contohaken. Sampun nate ningali pengajian teng YouTube wonten niku sampun nate napa dereng? Ini mencium Al-Quran itu tidak ada dasarnya, kleru piyambake. Kalau gada kitab asminipun Dinuka fi Khatar, gada kitab namanya Usulul Usul, karena ulama-ulama besar tengeriku dipun sebataken. Ada seorang sahabat namanya pun Ikrimah, setiap memegang Al-Quran nangis terseduh-seduh karena sangat terharu. Di dalam Quran isinya adalah dawuh-dawuh suci, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Sambil menangis, sambil Quran diciumi, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Tradisi mencium Al-Quran melampah zamanipun sahabat. Ini ku sahabat Ikrimah. Saniki wonten ngapunten piantun kadang-kadang tergesa-gesa baru membaca 1-2 buku kemudian berkesimpulan kemudian menyalahkan orang lain. Gini mboten? Ikrimah sahabat mencium Al-Quran. Saniki mengatakan mencium Al-Quran tidak ada tuntunannya. Andekan Pak, andekan sahabat tidak pernah mencium Al-Quran, menika kita menggunakan analog, qiyas. Qiyas itu minaddin. Allah mentika fa'tabiru ya ulil absar. Qiyas itu menyamakan hal yang sama dalam hukum. Kenapa Hajar Aswad dicium? Karena mulia. Kalau tak taken Quran kali Hajar Aswad kira-kira mulya pundi? Yang anak ngobar kok ora pate wani jawab. Hajar Aswad kali Quran mulya pundi? Mulya Quran isine kalamullah kok. Hajar Aswad karena mulia karena berasal dari surga. Quran ini berasal dari Allah Subhanahu pemilik surga. Mulya pundi Quran kali Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad karena mulianya, maka Quran yang mulia juga mestinya layak untuk dicium. Gini betul? Nah, ini namanya pun qiyas. Namanya pun apa? Qiyas. Orang tidak mau menggunakan qiyas, maka pemahamannya kasar. Rasulullah mengatakan menyembelih hewan korban tidak sah jika hewan itu matanya buta sebelah. Nasul hadis, teks hadis bunyinya hewan yang matanya buta sebelah tidak sah untuk dibikin korban. Karena Nabi mengatakan buta sebelah, ada orang yang tidak mau qiyas mengatakan kalau buta dua-duanya malah sah. Niki akal sehat sulit menerima gimana? Karena dia tidak mau menggunakan qiyas. Sangat harfiah, letter teks tu. Kanjeng Nabi ngendika,
Jika satu saat tempat wadah makanan kamu dijilat seekor anjing, cucilah dengan 7 kali cucian. Salah satunya dicampuri debu. Sebagian ulama masih bukan bahwa liur anjing najis. Yang dikatakan oleh Nabi liur anjing, berarti kalau kencing anjing malah suci. Lalu ini aneh betul Pak. Ini karena orang tidak mau kias. Hajar aswad dicium karena mulia, maka hal-hal yang mulia layak untuk dicium. Al-Quranul Karim tentu lebih mulia ketimbang hajar aswad. Seketi pahami benar? Niki ahlu sunnah wal jamaah niku mau menggunakan qiyas. Ada sebagian yang tidak mau qiyas, akhirnya pahamannya pun kasar, kesesok. Ada orang kalau niki derek pengawasan derek Jumatan Pak, khotibin itu senang minggah teng mimbar sanjok bahwasanya ziarah kubur itu semata-mata untuk mengingat kematian. Jika ziarah kubur ada tujuan-tujuan lain, termasuk mencari keberkahan, itu adalah perbuatan musyrik. Kesusu yang baik. Lah kalau ziarah kubur semata-mata untuk ingat kematian, mohon maaf, tentu tidak usah pilih-pilih ziarah kuburnya orang soleh. Kuburnya siapapun sampai ziarahi untuk media mengingat kematian sakit. Cino Banjarnegara sampai nunggai kuburannya, sampai tafakur, memejamkan mata, merenung. Jebule senajan sugih suwe-suwe mati. Sakit benar? Tafakur maut. Tapi kalau syariat sinten Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi kok media tafakur maut itu sejarah kurang ajar, Pak. Kula jenengan ziarah dhateng Kanjeng Nabi sesuai petunjuk Al-Qur'an. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah rasul lawajadu tawwaban rahima. Jika ada orang suka berbuat zalim, jika ada orang suka berbuat maksiat, orang itu kemudian datang kepada engkau Muhammad, minta ampun, dimintakan ampun oleh kamu, maka pasti akan menemukan Allah Maha Pengampun. Pasti semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Jika ziarah jauh-jauh saking jami temui Madinah, soal datang Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena ingin minta berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Terjadi betulan, dipun ceritakan kali Imam Bukhari, ada orang suka maksiat, mendengar ayat kalau langsung bersegera lari naik kuda sekentang-kentangnya dari Sam ke Madinah, menempuh jarak jauh. Kenapa? Ingin ketemu Nabi. Sampai di Madinah, Nabi baru saja dikebumikan. Akhirnya pun tiang menikah menghadap syariat Nabi, kemudian matur berbicara kepada Nabi. Nabi sampun dipun kubur. Ya Rasulullah, saya datang dari negeri jauh karena mendengar ayat walau andong idzolam sahum. Saya datang ingin bertemu dengan jenengan, mintakan ampun kepada Allah. Ternyata engkau sudah meninggal dunia. Yang menikah kesah di dekat syariat ada orang soleh tidur. Orang soleh tidur dibangunkan oleh Nabi. Kom bangun, pergi, tututi kulong kadani. Semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Paham ya Pak? Lah sempat terugi ziarah datang piantun-piantun soleh sanesipun menikah boten sekedar semata-mata eling mati, tetapi ngajeng-ngajeng pikantuk percikan barokah. Allahumma. Dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad wonten kene peristiwa Isra saha napa Mi'raj. Kathah tiyang sakmiki tergesa-gesa membaca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan sebagai petunjuk hidup, hudan. Akhirnya berkesimpulan Al-Quran diturunkan untuk petunjuk. Maka jika ada Al-Quran difungsikan untuk pengobatan penyakit fisik, itu menyimpangkan dari tujuan Al-Quran semula diturunkan. Menika ugi pemangke ingkang kesesa. Al-Quran bisa untuk petunjuk, iya, tetapi juga Al-Quran bisa untuk dicari berkah kesembuhan penyakit lahir maupun batos. Wonten setunggalipun sahabat naminipun Abu Sufri,
niku kula ngajine Melayu nggih Pak. Ampun kedaulan hujan niki kula Melayu supaya tersampaikan insyaallah. Allahumma amin. Kondur semakin yakin datang kebenaran ajaranipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Ono sahabat naminipun Abi Sa'id Al-Khudri yang kesah datang alas, datang andalan kehabisan bekal, lajeng mampir tegene seorang penduduk dere kenal nyuwun jamuan, mampir nyuwun jamuan, penghuni rumah dere kenal, penghuni rumah boten kersa caos jamuan, kersane Gusti Allah sahibul bait dipun cokot kala jengking mendadak lumpuh, boten saged jumeneng, boten saged tindak. Lajeng sederek-sederek matur niku ana tamu cobi nyuwun dipun suwuk. Zaman ini sampun mlampah, suwukan ini sampun mlampah, cuma suwukane suwukan jahiliyah. Lajeng matur dhateng sahabat Abu Sa'id, hadisun sahihun rawahul Bukhari, matur menika bapak kula dipun cokot kala jengking lumpuh, mbok nggih dengan kersa maringi suwukan. Sahabat Abu Sa'id ngendika, aku gelem nyuwuk tapi syaratnya kudu ana upahe. Niku jenengan tulis kangge dalile nek Kiai Karangkobar nyuwuk njaluk upah niku halalun thayyib. Halalun thayyib nggih. Ampun gratisan mawon sakit kiai niku. Sobok gelem nyuwuk upah, oke upah pinten? 30 ekor kambing. Kata mboten? Pinten iki cara rego kok Karangkobar pinten? 20 juta niku Pak. Mboten iki Karangkobar nyuwuk diupahi 30 juta mboten. Mboten paling 50.000 alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang malah gelas hilang. Disubuk langsung sakala mantun. Namun diwaca Fatihah. Fatihah sahabat iki wae mandine pol langsung bangkit saged melayu seolah-olah lepas dari dadung. Ngoten hadis. Kondur gowo kambing 30 ekor disembelih badhe dagingipun sahabat Abu Sa'id timbul ragu. Ojo kesusu takon dhisik maring Kanjeng Nabi niki daging halal napa boten. Lajeng matur ya Rasulullah wonten kedadosan ngaten kula nyuwuk tiyang mandi dipun paring upah niki daging halal. Kanjeng dawuh endi bagianku mboten bagian. Jadi orang jawab halal malah Kanjeng Nabi nyuwun bagian nedaken saking halale sampai Kanjeng Nabi nyuwun apa bagian. Niki kula aturaken memahami agama niki ampun kesesok. Karena agami niki luas. Agami luas nggih. Agami luas. Mula tansah ngendikane guru kula, orang itu kalau ilmunya semakin tinggi, cakrawala semakin luas, niki ora gampang nyalah-nyalah wong. Ngoten nggih. Kok gampang nyalah-nyalah wong? Biasanipun karena apa? Karena bacanya masih kurang luas. Agama niki ageng. Islam itu agama sangat besar yang menampung umat manusia seluruh dunia, yang mengatur kehidupan manusia seluruh dunia sampai era menjelang kiamat. Milo agama Islam kedah dipahami oleh orang-orang yang berilmu, disampaikan oleh orang-orang yang berilmu, maka orang yang punya ilmu niku pangkatipun inggil wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula jenengan kagungan sifat demen dateng ilmu. Allahumma amin. Putra putri wayah-wayah panjenengan dipun berangkatkan untuk mencari ilmu, insyaallah diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Orang-orang ahli ilmi benten kali kula jenengan insyaallah mlebu swarga. Allahumma. Tapi ojo arep-arep swargane jejeran karo Abu Bakar Siddiq nggih Pak. Ampun arep-arep sekelas kali Syekh Abdul Qadir Jilani, ampun arep-arep sekelas kali Imam Syafi'i, padha swargane beda kelas. Kira-kira beda napa mboten? Lah ulama biyen masyaallah sering kula critaken supaya bangkit semangate ngamal agama. Ana ulama namanya Sa'id bin Musayyib niku nate sumpah, demi Allah 40 tahun saya tidak pernah tinggal salat jemaah. Demi Allah 40 tahun saya salat jamaah tidak pernah melihat punggung manusia. Sebab 40 tahun saya salat jamaah
pasti di baris terdepan. Demi Allah 40 tahun saya tidak pernah mendengar azan kecuali saya sudah di dalam masjid. Setiap muazin mengumandangkan azan, saya sudah di masjid selama 40 tahun. Piantun-piantun Karangkobar, nek ono azan diperdengarkan jenengan teng pundi? Pasar, teng kebon ya Pak nggih. Biasanya langsung kondur apa lanjut? Suaragane jejer kali Abu Bakar apa teng isor? Tapi terima nggih Pak nggih. Imam Ghazali tegene kitab Ihya ngendika, orang-orang ulama besar ngenjang swargane teng inggih. Kula jenengan tiyang awam teng ngandhap kaceke 100 derajat. 100 derajat niku pinten? Sak derajat niku kira-kira jarak dengan gadah kuda. Kuda dikuruskan, dilarikan sekencang-kencangnya 70 tahun boten leren. Niki nek mulai Karangkobar ngilen kira-kira dugi pundi, Pak? 70 tahun. Niku sak derajat kaceke kula jenengan kalih ulama-ulama niku 100 derajat. Niku kira-kira jenengan gadah bayang-bayang kepengin jejer kali ulama-ulama sekelas Imam Ghazali napa mboten? Angel nggih Pak nggih. Sadar diri asal mlebu swarga pun alhamdulillah. Bila orang berilmu niki mulya. Wonten kene Madinah ana ulama naminipun Imam Malik. Tengene Mesir ana ulama naminipun Les. Imam Malik mireng ana ulama besar teng Mesir Les. Les mireng teng Madinah ana ulama besar teng Imam Malik. Saling merindu kepengin ketemu kiai karo kiai besar. Niki boten kiai biasa niki. Aduh, kiai besar pol niki. Imam Les dadak rawuh teng Madinah kepengin ketemu Imam Malik. Boten langsung sowan, tapi derek ngaji rumi. Imam Malik tengene masjid Madinah sama pucat. Imam Les derek ndresep tengene majelis. Mirengno ngajine Imam Malik. Tiba-tiba Imam Malik melemparkan pertanyaan. Semua santri tes, ora ono sing jawab. Ora iso kabeh, Pak. Les santri tamu anyar ngaco. Kula saya gak jawab. Wong Les niki jawab dijawab bener teteh jelas. Imam Malik banget. Sopo iki santri aja malah pinter. Imam Malik sanjang. Rasa-rasaku sampeyan iki nek dudu santrine Les berarti yo sampeyan les ngono Pak. Oke, kalau niki les Imam Malik bunga kerawuan kiai gede monggo kampir teng griya kula. Diapirno, dijamu macam-macam. Wes macam-macam ngormati ulama besar. Imam Les badhe kondom datang penginapan. Imam Malik dawuh datang santrine, iku Les kiai gede, ojo dijono mlaku piyambak. Terno mari penginapan iki hadiah caosaken, tapi oleh wehno konek wis tekan gone penginapan. Ojo saiki niku etikane wong gawani berkat kiai. Iku ojo langsung diwehno, terno mari mobile gitu wae. Nek ono berkate mangke kira-kira. Niku isine sanampan kurma sing larang-larang, Pak. Saking bungae Imam Malik kerawuan kiai gede naminipun sinten? Les. Barang Imam Les nabi hadiah. Jere Les tunggu menerima hadiah sunat, membalas hadiah juga sunat. Kurma disuntek dipun balas Imam Malik. Bekas kurma niku diiseni lantakan emas. Lho ngoten nggih. Dadi dicaosi kurma balase napa? Emas sanampan. Sebab napa? Imam Les niku kiai sing masyhur sugih banget. Sugih-sugih kiai niku Les. Mula sampean kula aturi sumerep nek ana kiai sugih aja dirasani. Kiai kok kedunyan ampun lha Pak nggih. Ana kiai sugih aja dirasani, ana kiai ora sugih ya aja dirasani. Kiai kok uripe kangelan ora mandi blas ampun nggih Pak nggih. Sekehendak Allah ana kiai sing didamel sugih, ana kiai sing didamel ora sugih, kabeh kersane Allah. Sami nek ana kiai ora bojo, aja dirasani. Kiai kok jomblo, ora ngerti hadis anikah sunati, ampun ngoten. Kiai ora bojo aja dirasani, kiai bojoan ya aja dirasani. Ngoten nggih. Sedaya saking Allah Subhanahu. Lah niki mulyanipun ilmu nggih. Kita syukur dhateng Allah. Kula jenengan iki hadir tegene era Islam sampun temotor. Lah nek namung Quran, hadis dereng terbukukan.
Lo jasa besar para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi ngumpul no hadis-hadis Nabi sing berceceran terkumpul menjadi Al-Kutub Al-Hadisiyah. Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud niki sedaya adalah pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku mawon sing keterasaken dipun jabarkan oleh imam-imam besar kita, terutama Imam Syafi'i diterangno arkanus sholat, rukun-rukun sholat, surutus sholat, makruhatus sholat niku dipun jabarno jlentrek detail menjadi kitab-kitab fikih, Supinah, Sulamun Najat, Fathul Khari, Fathul Mu'in menika ingkang dados pijakanipun Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama wonten gini Indonesia dalam peringatan 1 abad. Derek donga datang Allah, mugi-mugi dijagitin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Ahlus Nahdlatul Ulama berdiri kokoh tegak, tapi juga harus mampu membangun keharmonisan dengan kelompok-kelompok lain. Sedaya nek dipun saluraken tetap sumberipun saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kowe niku salat tiru aku. Nek salat tiru aku, tapi praktek salat piyambak-piyambak. Nggih mboten? Sering kula contohaken, Allahu Akbar, misal udel, mazhab Hambali. Allahu Akbar, dodo, ini mazhab Hambali. Allahu Akbar, Abu Hanifah. Allahu Akbar, Imam Syafi'i. Allahu Akbar, Imam Malik. Jadi Imam Malik ini boten sedakep. Wonten kene kitab asmanipun Irsadus Salik fi Irsali Malik. Niki sedaya saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Praktekipun kranten dalilipun zonni ana sing Allahu Akbar ngisor udel, ana Allahu Akbar dhuwur udel, ana Akbar ngisor dodo, ana Allahu Akbar lurus. Kula mbiyen jadi santri anyar teng Mekah mlebu masjid golek tilawang bingung takon ana wong ngadeg orang jawab jebule wong salat. Lah kula takoni ujar kula ora salat kok ora sedekah. Ujar kula wong ngadeg lamun jebule sembahyang mazhab Imam Nawawi. Imam Sinten? Imam Malik. Niku asale saya Kanjeng Nabi. Lho tekan ngandhap lajeng wonten mazahib, wonten mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Sedaya menika saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan salat tegene Karang Kobar, antahiyat nggih illallah tegak. Lho tegene Mekah illallah ini diputer-puter. Puter-puter. Sedaya niki pemahaman saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata nggih, berangkat dari ini kula jenengan saged berhubungan yang baik dengan kelompok-kelompok lain. Kata nggih, husnudzon mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun Allah, pikantuk ridhanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda niku awit zaman Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, la yusolliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kowe iku aja sampai salat ngasar kejaba sudah sampai kepada kampung Bani Quraidah. Sahabat berbeda pendapat. Ono sing berpendapat kalau kita menunggu sampai kampung Bani Quraidah waktu maghrib masuk, berarti kita salat ngasar kebrojol. Tapi yang satu pendapat dawuh Kanjeng Nabi salat ngasar kudu namanya kampung Bani Quraidah. Senajan wis brojol teko maghrib tetep kita pertahankan salat ngasar tengene Bani Quraidah. Paham mboten iki? Dawuh setunggal pahamanipun benten diaturkan dhateng Kanjeng Nabi loro-loro dibeneraken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Wujudnya mazhab memberikan rahmat bagi umat Islam. Allahumma. Mazhab Syafi'i tegas, nek jual beli harus aja ijab kabul. Jual beli kaya di akad nikah harus aja ijab kabul. Saya beli, saya jual. Karang Kobar iku nek jual beli mboten ijab kabul mboten. Mboten wonten. Sampai mlebu tengene toko taken, Pak niki baju sak pinten? Oh baju regine pun 1 juta. Setelah tahu baru akad, saya beli baju Anda 1 juta. Yang memiliki yang kagungan agama, saya jual baju saya 1 juta. Wonten niku.
Betul banget, orang sah sama Imam Syafi'i ini. Sampai langsung gue kelambi haram tinggal kelambi ini. Berat apa betul? Berat. Malah orang komentar itu kadang-kadang orang ngerti regane melebu mari wangrung, jago, ono mendoan, cekel, diplok. Terus ngerti regane apa dene? Syafi'i orang sah. Ono madzhab beliau asal wis ono saling ridho. Cukup dengan namanya pun mu'atoh ulung-ulungan sing duwe duit ngulungno duite sing duwe kelambi ngulungno kelambine sah betul Pak ya. Lho kita jenengan muamalah niku mboten menggunakan mazhab Syafi'i mawon tapi gunakan mazhab napa mazhab sanes. Jadi wujudul madzhab menimbulkan kelampangan bagi umat Islam. Milo ada ulama ngendika lawala malik radaqal masalik. Tiang salat atau tiang wudu ngapunten lho kok metu kermine batal metu kermine napa ngerti kermi mboten apa iki metu kermine napa batal kadang-kadang wonten tiang sing diuji oleh Allah bolak-balik metu kermine pripun batal lah nek batal capek melu Imam Malik jadi Imam Malik ora batal metu kok kita laula Malik radaqal masalik andai kan tidak ada Malik maka sulitlah hidupnya manusia kata nggih jenengan tegene karang obat lanang wedok senggolan batal oh repot tidak haji ini orang nyenggol disenggol orang nabrak ditabrak nggih betul Pak Ka'bah niki kanan kiri berjubel-jubel kula piyambak niku nek tos sarepotan kadang-kadang kepaduk tungkake kadang-kadang dijebol sing madhut tungkake tiyang nggih ta mboten ono mazhab yo mazhabipun Imam Malik senggolan lanang wadon ora batal sing penting ora syahwat. Alhamdulillah guru kula takoni teng Mekah saged tinggi saged sak salate tapi besok ning Bali Indonesia ojo tinggo kok gampang ngono nggih. Lah niki namine toleransi dalam bermadzhab ngoten nggih. Mula sering takoni niki wonten macam-macam ngoten niki kula jawab hadhihi ijtihadatun basyariyatun. Ini adalah istihad manusia, pemahaman manusia. Manusia tidak sempurna, maka pemahamannya juga tidak sempurna. Bisa benar, bisa salah. Ulama kita mengatakan hada istihaduna swabun yahtamil khata. Inilah pemahaman kami, benar menurut kami, tapi tetap ada kemungkinan salah. Wadalika ijtihadu harina, itu pendapat mereka menurut kami salah tetapi mungkin ada benarnya kata nggih kanthi pemahaman menika muga-muga nahdlatul ulama diberi kekuatan dari Allah tapi tidak menutup hubungan harmonis dengan jamiah-jamiah yang lain insyaallah sami-sami menyangga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma semanten mungkin manfaatipun kira-kira nyuwun pangapunten ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihatin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا أزلته ولا خائفا إلا آمنته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فاسقا إلا أصلحته ولا ضلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا يا لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضى يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا إلى وجودنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور إلا بذنب مغفور وإلا بعمل مشكور وإلا بحاجة مقضية وأعمال محققة وأمور ميسرة برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين semanten nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جمالك ما في الدين ما شافت مثله عين عسى فؤادي وزاد وداد بدر الدجى يا زين جمالك Demikian tadi maulid Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham, pengasuh Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami Andalusia Berubah, Demikian tadi rangkaian acara pengajian Haflah Khatmil Quran Madrasah Diniyah SMP SMK Ma'arif NU 01 Karangkobar dan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama MWC NU Karangkobar telah selesai. Kami atas nama bawa acara dari awal sampai akhir sudah tentu banyak kesalahan dan kekurangannya, untuk itu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مصطفى المكرم Kepada يا رسول tamu undangan kami dibuka untuk ditarik ke belakang panggung. Terima kasih. يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله
Lanjut. Inarat wonten bikin panggung